Bonjour, troisième préparatoire. On va commencer notre première unité à titre de une balade. صباح الخير يا تالتة إعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنبتدي مع بعض unité 1 الوحدة الأولى بعنوان une balade في كتاب Bienvenue 3. احنا طبعا خدنا في Bienvenue 1 و Bienvenue 2. 3 ليه سيستم مختلف، هنشوف مع بعض ازاي بيعرض لنا الدرس. une balade يعني نزهة أو فسحة. في الوحدة دي هنتعرف على المونيمون qui se trouve en Égypte، المعالم السياحية الموجودة في مصر وأشهر حاجة فيها، وهنشوف مين اللي هيزورها وبيقول معلومات عنها. Pour commencer, page 8, observe la photo, lis le texte puis réponds aux questions. لاحظ الصورة، اقرأ النص ثم أجب عن الأسئلة. هو هنا بيجيب لك في أول باج لما بيجي يعرض اليونيتي بيجيب لك صورة من فرنسا، من فرنسا، وبعد الصورة التانية بيجيبها من إيجيبت عشان يعمل لك مقارنة بين الحضارتين. ومدينا كمان في الصورة لكسيك كلمات مساعدة، une section يعني جناح أو قسم، des antiquités آثار قديمة، rappeler يتذكر أو يذكر. نشوف التكست مع بعض. زي ما اتفقنا ان balade يعني نزهة، أو في الدوزيام باج Voici le Louvre à Paris. C'est un très grand musée. ها هو متحف اللوفر في باريس، يعد من أكبر المتاحف. Devant le Louvre, on voit des touristes de toutes les nationalités. أمام اللوفر نرى سياح من جميع الجنسيات، des Égyptiens, des Japonais, des Espagnols, des Américains، مصريين من وأسبانيين ويابانيين وكمان من أمريكا. Beaucoup d'entre eux aiment visiter la section des antiquités égyptiennes، والكثير منهم يحبوا أن يزوروا الجناح الخاص بالآثار المصرية القديمة. Pour entrer au Louvre، لكي ندخل إلى متحف اللوفر، on passe sous une pyramide de verre qui rappelle les grandes pyramides d'Égypte. يعني إيه؟ بيقول عشان ندخل متحف اللوفر لازم نعدي أو نعبر تحت هرم زجاجي pyramide de verre qui rappelle les grandes pyramides d'Égypte اللي يذكرنا بالأهرامات الكبرى في مصر. تكست عايزين نبدأ نجاوب على الكيستيون. Réponds aux questions. Où sont les gens؟ Où sont les gens؟ كان فين الناس اللي احنا شفناهم؟ كانوا نقول au Louvre à Paris. au Louvre à Paris في متحف اللوفر à Paris أو devant le Louvre à Paris. Qui sont-ils؟ numéro B. Qui sont-ils؟ من دول أو من يكونوا؟ نقول des touristes de toutes les nationalités، des Égyptiens، des Japonais، des Espagnols. Pourquoi sont-ils là؟ numéro C. Pourquoi sont-ils là؟ لماذا هم هناك؟ pour visiter le Louvre. pour visiter le Louvre لزيارة متحف اللوفر. numéro D. فيها deux questions. Qu'est-ce que tu vois devant le musée du Louvre؟ ماذا ترى أمام متحف اللوفر؟ On voit une pyramide de verre. Est-ce que cela te rappelle quelque chose؟ بيذكرك، هل هذا يذكرك بشيء؟ Oui. Il me rappelle les grandes pyramides d'Égypte. كده خلصنا numéro 1. 2. Associe les deux parties de la phrase. وصل الجزئين من الجملة.
Numéro A, le Louvre est هتاخد numéro 2 un très grand musée يعد من أكبر المتاحف. Devant le Louvre, numéro B, devant le Louvre il y a أمام متحف اللوفر يوجد une pyramide de verre هرم زجاجي. Pour entrer le Louvre, numéro C, pour entrer dans le Louvre لكي ندخل متحف اللوفر C هتاخد 4 il faut passer sous la pyramide لازم نعبر أو نمر تحت الهرم. Numéro D, les touristes aiment voir السياح يحبوا أن يروا les antiquités égyptiennes. Numéro 3 يبقى تاني الأسوسي A avec 1 مع 1 B avec 2 مع 2 C avec 4 D avec 3. La page suivante. Image qui exprime la civilisation égyptienne. عندنا هنا دي صورة بتعبر عن الحضارة المصرية أو من مصر، زي ما احنا قلنا إن هو بيجمع من ثقافة مصرية وثقافة فرنسية، أو ثقافة فرنسية الأول وبعد كده الثقافة المصرية. Observe la photo, lis le texte puis réponds aux questions. زي ما احنا شايفين دي معالم من معالم مصر السياحية. هنشوف مع بعض ايه هو بالظبط. Jean Morel a invité ses parents à passer 2 semaines en Égypte. Jean Morel طبعا صديقنا فرنساوي خدناه في Bienvenue 1 et Bienvenue 2. Ami français de جمال le fils de رضا، عائلة رضا اللي احنا خدناها في أولى إعدادي وكمان فضلت معانا في تانية إعدادي. وجون موريل إنه الصديق الفرنسي اللي رضا اللي جمال ابن رضا قاعد في مصر، فقرر إن هو يدعو والديه لقضاء أسبوعين في مصر. Les voilà وها هما au Caire au mois de janvier، وها هما في القاهرة من شهر يناير. Jean, vous avez beaucoup de choses à voir au Caire. Jean بيقول لهم إيه؟ vous avez beaucoup de choses à voir au Caire، لديكم العديد من الأشياء لرؤيتها في مصر. les musées, les pyramides, la citadelle, l'opéra, la tour, etc. مثل المتاحف، الأهرامات، القلعة، الأوبرا والبرج، برج القاهرة طبعا نتكلم عنه etc. إلى آخره. لوبير son père بقى بيقول بابا nous voudrions aussi visiter le musée gréco-romain Alexandrie, le canal de Suez et l'autre Égypte. الأب بيقول نحن أيضا نريد أن نزور المتحف الروماني في الإسكندرية والقناة السويس وصعيد مصر. Jean, d'accord, je vais tout organiser. موافق، أوكي، تمام، أنا هنظم لكم كل حاجة. Demain, nous commencerons les visites par le musée égyptien. غدا سوف نبدأ الزيارات أو الجولات بزيارة المتحف المصري. C'est un musée très riche en œuvres d'art. إنه متحف غني جدا بالأعمال الفنية. Il a été fondé en 1858 à Polac par l'égyptologue français Auguste Mariette. وتم تأسيسه في عام 1858 في بولاق par l'égyptologue français. إيجيبتولوج يعني عالم مصريات متخصص في دراسة الآثار المصرية. العالم المصريات الفرنسي Auguste Mariette. Le bâtiment actuel construit en 1902
se trouve à la place التحرير près du Nil. والمبنى الحالي تم إنشاؤه في عام 1902 ويوجد في ميدان التحرير قريب من النيل أو كورنيش النيل. يبقى ريزومي اللي حصل. جون موريل invité ses parents جون موريل دعا والديه لقضاء أسبوعين في مصر، وهيعمل لهم جولات سياحية في أبرز المعالم السياحية في مصر. وشوفنا ديالوج بينه وبين سون بير اللي كان عنده رغبة إن هو يزور المعالم السياحية سواء في مصر في القاهرة أو في مدن تانية زي الإكسندرية، اسكندرية، وقناة السويس، اللوت إيجيبت، وصعيد مصر. وجون بدأ يحكي لهم على ميوزي إيجيبسيان. مين اللي أسسه، والمبنى بتاعه فين دلوقتي الأكتوال على بلاس التحرير في ميدان التحرير بريديو نيل قريب من النيل. On va continuer. Le père. Les livres d'histoire disent que ce musée est un monde fascinant. بيقول إيه الأب؟ بيقول إن كتب التاريخ تقول أن هذا المتحف يعد عالم مثير، عالم مبهر، ساحر. Jean, c'est vrai. On y trouve 100 000 objets qui nous parlent de la civilisation de l'Égypte des pharaons. هذا صحيح. أننا نجد فيه مئة ألف أو مئات الآلاف من الأشياء التي تثبت أو تتحدث عن الحضارة المصرية الفرعونية. Des statues منحوتات، des sculptures تماثيل، des sculptures منحوتات، des peintures ورسومات. Ce musée renferme la momie de Ramsès II. والمتحف يضم أو يحتوي على المومياء رمسيس الثاني. Les trésors de Toutankhamon وكمان كنوز توت عنخ آمون. ainsi que d'autres trésors qui racontent comment se déroulait la vie quotidienne des pharaons au bord du Nil. وأيضا العديد من الكنوز التي تحكي لنا كيف كانت تسير الحياة اليومية للفراعنة على ضفاف النيل. La mère جه بقى دور الأم بتتكلم. C'est loin. on y va comment. هو بعيد؟ طب هنروح له ازاي؟ Jean, on prend le bus. سنأخذ الباص أو نركب الباص. On descend place التحرير. ننزل في ميدان التحرير. On traverse la place. هنعبر الميدان. C'est en face. هنلاقيه في الواجهة أو في الأمام. Après la visite, nous nous promènerons à pied sur les rives du Nil. وكمان بعد الزيارة هنتنزه سيرا على الأقدام على ضفاف النيل أو على كورنيش النيل. On a fini notre leçon. احنا كده خلصنا الليسون بتاعنا. الجزء التاني مهم إن لوبير a des informations concernant le musée égyptien. إن الأب ليه عنده معلومات تتعلق بالمتحف المصري. وكمان جون ليه بروف وكمان جون أثبتها. و il nous dit les contenus de ce musée. وكمان قال لنا على المحتويات بتاعة المتحف وإزاي كانت بتحكي الحياة اليومية الموجودة للفراعنة المصريين. وقلنا هيروحوا إزاي؟ هيروحوا عن طريق الباص. هينزلوا ميدان التحرير وهيلاقوه في واجهتهم أو أمامهم. بعد كده هيتمشوا على كورنيش النيل أو ضفاف النيل. طب عندنا اللكسيك نقولها مع بعض. une balade نزهة أو فسحة. organiser منظم.
verbe premier groupe. Renfermer, renfermer. Un œuvre d'art, un œuvre d'art. Fonder, fonder. Un égyptologue, un égyptologue. Un bâtiment, un bâtiment. Actuel, actuel, actuel. Actuel, actuel. Construire, construire. Un monde fascinant, un monde fascinant. Une civilisation, une civilisation. Une momie, un trésor. Se dérouler, un trésor. Se dérouler. Quotidien, quotidien. Une rive, une rive. نشوف الكيستيون الموجودة على اللسان. أول سؤال faux. Les parents de Jean Morel arrivent en Égypte en été. والد جون موريل وصلوا. والدا جون موريل بابا ومامته وصلوا القاهرة في الصيف. سيفو طبعا غلط علشان هو قال لنا les voilà au Caire au mois de janvier وهي هما في القاهرة شهر يناير. يبقى يناير يبقى كده hiver يبقى شتاء يبقى هنا عندنا فو. Deuxième phrase B. Il y a beaucoup de monuments à visiter au Caire. vrai صح. يوجد العديد من الآثار لزيارتها في مصر. c'est vrai برافو صح. Numéro C. L'auberge de Jean veut aller à Alexandrie et à Suez. والد جون يريد أن يذهب إلى الإسكندرية والسويس. vrai. Numéro D. C'est un Égyptien qui a fondé le musée du Caire. مصري. إنه مصري قام بتأسيس متحف القاهرة. فو طبعا علشان احنا عندنا ايجيبتولوج فرنسي اللي هو أوغست ماريات. Numéro E. Le musée égyptien se trouve à la place التحرير. المتحف المصري موجود أو يقع في ميدان التحرير. vrai. parce que le bâtiment actuel se trouve à la place التحرير عشان المبنى الحالي يوجد في ميدان التحرير. Deuxième question. Associez les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B. A ou B. عندنا A ou B هنعمل associer بينهم. Numéro A. En 1902, le musée actuel avec numéro 3 برافو a été installé à la place التحرير. إن في 1902 إن المتحف الحالي تم استقراره أو تم استقراره في ميدان التحرير. Numéro B. On peut y voir ممكن أن نرى فيه beaucoup d'œuvres d'art. برافو. beaucoup d'œuvres d'art العديد أو الكثير من الأعمال الفنية. Numéro B avec 1. Dans ce musée c'est 100 000 objets qui présentent la civilisation des pharaons. في هذا المتحف 100,000 أو مئات الآلاف من الأشياء التي تثبت الحضارة الفرعونية. يبقى C avec 4. D. Beaucoup de trésors avec 2 مفيش غيرها montre la vie des Égyptiens au bord du Nil. العديد أو الكثير من الكنوز توضح الحياة أو الحياة المصرية الفرعونية الحياة المصرية على ضفاف النيل.
يبقى تاني A avec 3 B avec 1 C avec 4 D avec 2. On va continuer les questions. Relève du texte le nom. Relève du texte le nom. استخرج من النص اسم. A. d'un égyptologue. Auguste Mariette. Numéro B. D'une momie. Ramsis II. De Deauville. Numéro C. De Deauville. Alexandrie, Suez. عايز مدينتين Alexandrie, Suez, Alexandrie, Caire. صح. Numéro D. De dos monument. عايز مع آثارين. On peut dire ممكن نقول les pyramides أهرامات la citadelle l'opéra le musée la tour du Caire etc. اختار أسهل اثنين. يبقى إيجيبتولوج أوغسته ماريات. une موميا رمسيس II. دوفيل ألكسندري إيكير ألكسندري سويس. اتنين صح. دو مونيمون la citadelle les pyramides القلعة والأهرامات. Numéro 4. Complete avec des mots près du texte. أكمل بكلمات مأخوذة من النص. أوغسته ماريات est un برافو égyptologue. احنا لسه واخدينه من فوق. égyptologue français. Il a fondé le musée du Caire en 1858. يبقى أوغسته ماريات est un égyptologue عالم مصريات فرنسي أسس المتحف القاهرة في عام 1858. Dans ce musée se trouve se trouve 100 000 objets. برافو مئات الآلاف. 100 000 objets. Il y a aussi des trésors. أو في هذا المتحف تاني. Dans ce musée se trouve dans ce musée se trouve 100 000 objets. أو ممكن نقول des statues des sculptures des peintures. حلو صح. أنا عم أدور لكم على كلمات تنفع صح. طب il y a aussi des trésors. كمان يوجد إيه كنوز. ممكن نقول trésor بس وممكن نقول trésor de Toutankhamon. أو il y a aussi la momie de Ramsès II. كمان ممكن نقول مومياء رمسيس الثاني. Numéro 5. Réponds avec des mots près du texte. هنا هنجاوب بكلمات متاخدة من التكست. Numéro 1. Qu'est-ce que les parents de Jean veulent voir Alexandrie? ماذا يريد والد جون أن يروا في الإسكندرية؟ هنقول ils veulent voir le musée gréco-romain Alexandrie. أو ممكن نقول le musée gréco-romain بس. Qui va organiser numéro B qui va organiser leur visite. مين هينظم الجولات بتاعتهم أو الزيارات؟ Jean va organiser tout. هو قال لهم أنا سوف أجهز أو أنظم جميع الزيارات. C. Où peuvent-ils se promener؟ أين
يستطيعوا أن يتنزهوا أو هيروحوا يتنزهوا فيه. Ils peuvent se promener à pied sur les rives du Nil. Sur les rives du Nil. سوف يتنزهوا سيرا على الأقدام على كورنيش النيل أو ضفاف النيل. Numéro D. Comment peuvent-ils aller au musée? Comment peuvent-ils aller au musée? طب كيف سيذهبوا إلى المتحف؟ قلنا il prend le bus. Il prend le bus. Il prend le bus. Ils peuvent aller au musée par le bus. الاتنين صح. ممكن نقول ils vont prendre le bus أو par le bus. الاتنين صح. ازاي هيروحوا للمتحف؟ هياخدوا الباص أو يركبوا الباص. يبقى تاني comment peuvent-ils aller au musée? Ils peuvent aller au musée par le bus أو ils vont prendre le bus. الاتنين صح. Après ça, on a fini notre leçon aujourd'hui. النهاردة احنا كده خلصنا أول درس عندنا وقرأنا الunité في الليفر في الكتاب وحلينا عليها الأسئلة. Merci.